चिड़िया चिड़िया, ऊपर देखो। ऊपर दरख्त में एक छेद है। जब तेज बारिश की वजह से तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तो तुम उस छेद में आकर रह लेना। हा 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 हा। और चिड़िया, इन दरख्तों के ऊपर जो पत्ते हैं ना, वो तेज बारिश में तुम दाने की जगह पर खा लेना। अगर मेरा घर तिनकों का है और मेरे पास दाना नहीं है तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरा मजाक बनाओ। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वक्त ज़रूर बदलता है और ऐसा ना हो कि हम खुद ही किसी का मजाक बन जाएं। कोई असर नहीं होता। हमारी सेहत पर तुम्हारी इन बातों का कोई असर नहीं होता। तुम गरीब हो, कमजोर हो और बहुत लाचार भी, और तुम हमारे मुकाबले की बिल्कुल भी नहीं हो। रानो चिड़िया उनकी बातों को सुने अनसुनी कर देती है और उनका जवाब दिए बगैर वहां से चली जाती है। चिड़िया घर पहुंची ही थी कि आसमान पर बहुत तेज बादल छा जाते हैं और बहुत तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा मम्मा, बादल बहुत जोर से गरज रहे थे। आप कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लगता है ऐसे हालात में। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए दाना लेने गई थी। अब रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उनका घोंसला कच्चे तिनकों से बना हुआ था और अब बारिश की वजह से उनका घोंसला गलकर टूट गया था। मम्मा, अब क्या होगा? हमारा तो घोंसला टूट गया है। अगर हमारा घोंसला भी मजबूती से बना होता तो आज हम सामने वाले कौमों की तरह बहुत मजे से अपने घोंसले में बैठकर बारिश से लुत्फानंदोज हो रहे होते। गुड़िया बेटा, परेशान मत हो। ऐसे हालात आते जाते रहते हैं। बारिश हुई है तो रुक भी जाएगी। हमें ऐसे हालात में घबराना नहीं चाहिए। मैं कुछ करती हूँ। और फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के घर का दरवाज़ा बजाती है। लो, मुझे पूरा यकीन है ये रानो चिड़िया ही होगी। बारिश जैसे ही शुरू हो वो आ जाती है दरवाज़ा बजाने। अब कहेगी कि हमें दाना दे दो, अपने घर में जगह दे दो, और ऐसे बातें करती हुई गौरी कवि अपना दरवाज़ा खोल देती है। कहो, क्या है रानो चिड़िया? मैं कह रही थी कि अगर तुम थोड़ी देर मेरी बेटी को अपने घर में पनाह दे दो तो मैं तिनके जोड़कर अपना घोंसला बना लूँगी। यही कहने वाली थी ना तुम? हाँ हाँ बिल्कुल गौरी बहन, ऐसा ही है। बहुत तेज़ बारिश थी, इस वजह से हमारा घोंसला टूट गया है। देखो भाई रानो, हमने तुम्हारा ठेका नहीं उठा रखा कि जब भी तेज़ बारिशें होंगी तो हम तुम्हें पनाह देंगे या दाना। मैं तुम्हारी मदद हरगिज़ नहीं कर सकती। जाओ, अपना बंदोबस्त कहीं और से करो। और ऐसे बहुत बातें सुनाते हुए गौरी कवि दरवाज़ा रानो चिड़िया के मुंह पर मारकर अंदर चली जाती है। और फिर रानो चिड़िया को छेद वाले दरख्त का ख्याल आता है और वो बहुत तेज़ी से उड़ती हुई अपनी बेटी गुड़िया की तरफ आती है। गुड़िया बेटा, चलो, मुझे एक बहुत महफूज जगह मिली है। मैं तुम्हें वहाँ पर बिठा आती हूँ और तुम वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। मैं पीछे से जंगल में से मुख्तलिफ जगहों से मजबूत तिनके ढूंढूंगी और उनसे तुम्हारे और अपने लिए एक मजबूत घोंसला बना लूँगी। मम्मा, आप कैसे कर पाएंगी ऐसे हालात में इतनी मेहनत? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बेटी, कुछ भी नहीं होगा। एक माँ बहुत मजबूत होती है और वो हर एक हालात, हर लम्हे से, हर मुश्किल से लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए। तुम परेशान बिल्कुल मत होना, मैं तुम्हें बहुत जल्द वापस ले आऊँगी। और फिर गुड़िया अपनी मामा रानो चिड़िया के साथ चली जाती है। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ घने जंगल में पहुंच जाती है। बेटा, ये छेद है तो बहुत छोटा, लेकिन तुम इसमें बहुत आराम से बैठ जाओगी। तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊँगी। मुझे पूरा यकीन है मेरी मम्मा ज़रूर लौटेगी हमेशा की तरह। और हाँ मम्मा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा गुड़िया, तुम भी अपना ख्याल रखना। और हाँ, इस छेद से बाहर बिल्कुल मत आना। हवा बहुत तेज़ है और तुम बहुत कमज़ोर और छोटी हो अभी। जी मम्मा, आप जाइए और हाँ, जल्दी वापस आइएगा। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को उस छेद वाले दरख्त में बिठाकर वहाँ से चली जाती है। बारिश लगातार हो रही थी और स्वीटी चिड़िया अपनी बेटे के लिए बहुत ज़ोर लगाकर रो रही थी
स्वीटी चिड़िया बहुत कमज़ोर थी, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाना जो था। स्वीटी चिड़िया पूरे जंगल में तिनके ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे एक दरख्त पर एक बेल लटकती हुई दिखाई देती है। वो उस बेल को अपने पर के साथ तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि स्वीटी चिड़िया ने उस बेल के साथ अपने घोंसले को डाल के साथ बांधा था। जंगल में सब पक्षी हैं, कोई अमीर तो कोई गरीब। किसी पक्षी के पास पक्का घोंसला है और किसी के पास कच्चे तिनकों वाला भी नहीं। न जाने इतना फ़र्क क्यों होता है और कितना मुश्किल है अपनी मामा के बगैर रहना। मुझे बहुत याद आ रही है मामा की, और मामा को गए हुए कितनी देर बीत गई। और ऐसे बातें करते हुए गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू गिरने लगते हैं। वो जैसे ही दरख्त के तने पर गिरते हैं तो दरख्त गुड़िया से कहता है, अरे क्या हो गया छोटी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? वैसे दिल भर आए तो रोना अच्छी बात है, और अगर हम अच्छे से रो लें हमारा सारा दुख खत्म हो जाता है और हमारा दिल का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन हाँ नन्ही चिड़िया, कभी भी ऊपर वाले की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, तुम्हें हौसला करना चाहिए। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं एक बहुत गरीब माँ की बेटी हूँ और हमारा घोंसला नहीं है। मेरी मामा ने तिनकों से बहुत मुश्किल से घोंसला बनाया था, और जैसे ही तेज़ बारिश हुई तो वो सारे तिनके गलकर टूट गए और अब हमारे पास कोई घोंसला नहीं है। मेरी मामा इतनी तेज़ बारिश में मुझे यहाँ पर बिठाकर खुद तिनके ढूंढने गई हैं ताकि वो मेरे और अपने लिए कोई घोंसला बना सकें। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें एक घर बनाकर दे दूँ? घर? क्या आप मुझे वाकई घर बनाकर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें घर बनाकर दे सकता हूँ, और उसमें बहुत सी चीज़ें भी होंगी, खाने पीने की भी चीज़ें होंगी, और इतनी चीज़ें होंगी कि तुम पूरी ज़िंदगी बैठकर भी खाओगी तो ख़त्म नहीं होंगी वो चीज़ें। लेकिन हाँ नन्ही चिड़िया, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या पेड़ जी, आप कहे ना। नन्ही चिड़िया, तुम्हें मुझसे यही वादा करना होगा कि तुम जब भी कोई परिंदा मुश्किल में होगा, मजबूर होगा, उससे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी तो तुम उसकी मदद ज़रूर करोगी। हाँ ना, मैं करूँगी ना पेड़ जी, मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगी। फिर क्या था, वो पेड़ गुड़िया से ऐसे कहता है, गुड़िया तुम अपनी आंखें बंद कर लो और मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा घर बना कर देता हूँ। फिर गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वो पेड़ जल्दी से गुड़िया के लिए एक बहुत खूबसूरत, मजबूत और आरामदेह घर बना देता है। गुड़िया अब अपनी आंखें खोलो और सामने देखो। गुड़िया जैसे ही सामने देखती है तो उसके सामने तो बहुत खूबसूरत घर तैयार था। अरे पेड़ जी, ये आपने बनाया है? ये घर तो बहुत सुंदर है और बहुत मजबूत भी। फिर क्या था, गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो जल्दी से अपनी मामा के पीछे निकल पड़ती है। गुड़िया दूर दरख्त पर बैठकर अपनी माँ को देख रही थी और उसकी माँ बहुत मुश्किल से जंगल से मुख्तलिफ तिनके जमा करके लाई थी, और वो जैसे ही घोंसले को जोड़कर दरख्त से ली हुई बेल को एक तरफ से जोड़ती तो वो दूसरी तरफ से हवा से उड़ जाती, और जैसे ही वो दूसरी तरफ से बेल को घोंसले के साथ बांधती तो वो दूसरी तरफ से उड़ जाती। ऐसे रानो चिड़िया बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन हालात उसे कुछ भी करने नहीं दे पा रहे थे। फिर क्या था, गुड़िया रानो चिड़िया के पास आती है। माँ, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं और घोंसला नहीं बन पा रहा ना? हाँ बेटा, लेकिन तुम यहाँ कैसे? इतनी तेज़ बारिश है। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम छेद से बाहर बिल्कुल मत आना। माँ, आप चले मेरे साथ। कहाँ बेटा? वो छेद तो बहुत छोटा है, और तुमने ये छाता कहाँ से लिया? ये मुझे मेरे दोस्त ने दिया है मामा, और मेरे दोस्त ने
بہت سی چیزیں دی ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ نہیں بیٹا گڑیا، مجھے گھونسلہ بنا لینے دو، پھر ہم دونوں بہت سکون سے یہاں پر رہ پائیں گے۔ پھر کیا تھا، گڑیا اپنی ماما کو جیسے تیسے کر کے وہاں سے لے جاتی ہے۔ ماما یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارا نیا گھر، آج سے ہم دونوں اس میں رہیں گے، یہ مجھے میرے دوست نے بنا کر دیا ہے۔ رانو چڑیا کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش تھی یہ دیکھ کر۔ لیکن کیسے بیٹا گڑیا؟ پھر گڑیا اپنی ماما کو ساری بات بتاتی ہے اور اس طرح رانو چڑیا اپنی بیٹی گڑیا کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتی ہے۔ اور دوسری طرف بارشیں تو لگاتار ہو رہی تھی اور ان بارشوں میں کالو کوے اور گوری کوی کا سارا گھر بارش کی وجہ سے گل جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، اور دانا تو ان کے پاس پہلے ہی نہ تھا، اور اس طرح وہ بے گھر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بھوک میں بھی دن مشکل سے گزار رہے تھے۔ لیکن اب سویٹی چڑیا کو کوئی پریشانی نہ تھی اور وہ بہت سکون اور اطمینان سے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی جی رہی تھی۔ گوری، تمہیں یاد ہے تم کیسے مذاق بنایا کرتی تھی رانو چڑیا کا؟ تمہیں پتہ ہے وہ اب دوسرے جنگل میں کتنا خوش ہے اپنی بیٹی گڑیا کے ساتھ۔ اس کی بیٹی گڑیا کو کوئی بہت اچھا دوست ملا جس نے انہیں بہت اچھا سا گھر بھی بنا دیا اور بہت اچھا دانا بھی دیا۔ اور اس طرح کالو کوا اور گوری کوی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ گوری کوی اپنے ہسبینڈ کالو کوے کے ساتھ اپنے گھر پر آرام کر رہی تھی۔ صبح صبح کا وقت تھا کہ تبھی پڑوسن رانو چڑیا کے بچے اپنے گھونسلے میں کھیل رہے تھے اور ان کی چوں چوں کی آواز گوری کوی کو بالکل ناگوار گزر رہی تھی۔ کالو، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے رانو چڑیا کے بچوں کی چوں چوں۔ میں صبح صبح سو رہی ہوتی ہوں کہ تبھی یہ مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں۔ میں ابھی جاتا ہوں گوری، میں دیکھتا ہوں رانو چڑیا کے بچوں کو، آخر ان کی ہمت کیسے ہوئی میری وائف کو ڈسٹرب کرنے کی۔ اور ایسے کالو کوا بہت غصے میں آ جاتا ہے اور جلدی سے رانو چڑیا کے گھر کی طرف اڑتا ہوا جاتا ہے۔ چڑیا باہر آؤ، چڑیا باہر آؤ۔ اور ایسے کالو کوا بہت زور سے چلانے لگتا ہے۔ رانو چڑیا بہت ڈر جاتی ہے، وہ بہت معصوم اور نازک چڑیا تھی۔ دیکھو چڑیا، تمہارے بچوں کی چوں چوں سے میری وائف کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ میں تمہیں بہت آرام سے سمجھانے آیا ہوں کہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، صبح صبح شور مت کیا کریں۔ رانو چڑیا بہت اچھی چڑیا تھی اور وہ کالو کوے کو بہت پیار سے سمجھاتی ہے۔ کوے بھیا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بچوں سے کتنی رونقیں ہوتی ہیں؟ آپ کے گھر میں بچے نہیں ہیں نا، اس لیے آپ کو بچوں کی چوں چوں ناگوار گزرتی ہے۔ بچے تو اوپر والے کا تحفہ ہوتے ہیں اور ان سے ہی گھر میں رونق اور خوشیاں ہوتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اوپر والا آپ کو بھی پیارے پیارے بچے دے۔ چڑیا، زیادہ بھاشن مت دو مجھے۔ اور پھر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بات تو چڑیا کی ٹھیک تھی گوری۔ کیا بات تھی کالو؟ کیا رانو نے کہا ہے تجھے؟ گوری، رانو چڑیا کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچے نہیں ہیں نا، اس لیے ہمیں بچوں کی آوازیں ناگوار گزرتی ہیں۔ اگر ہمارے بچے ہوتے تو ہمیں بالکل بھی بری نہ لگتی بچوں کی آوازیں۔ کیا مطلب کالو؟ اگر بچے نہیں ہیں تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، اور تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ ارے گوری، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تو ویسے ہی بات کر رہا تھا کہ رانو نے یہ بات تو ٹھیک ہی کہی ہے۔ اگلے ہی دن گوری کوی جنگل میں سے گزر رہی تھی کہ اچانک سے اس کی نظر پہاڑوں میں ایک چھید پر جاتی ہے، اور وہ جیسے ہی اس چھید کے اندر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک الو پرندے نے اپنے گھونسلے کو جنگل کے مختلف قسم کے پرندوں کے پروں سے سجایا ہوا تھا۔ گوری کوی کو الو کا وہ گھونسلہ بہت پسند آتا ہے۔ ارے الو بھیا، تم نے یہ گھونسلہ کیسے بنایا ہے؟ یہ گھونسلہ تو بہت خوبصورت ہے اور مجھے بہت پسند آیا تمہارا یہ گھونسلہ۔ ارے گوری بہن، یہ گھونسلہ عام گھونسلہ نہیں ہے،
یہ میں نے جنگل کے مختلف پکشیوں کے بچوں کو کڈنیپ کر کے ان کے پروں سے بنایا ہے۔ میں دوسرے جنگل سے بچے کڈنیپ کرتا ہوں اور ان کے پر اپنے گھونسلے پر لگا لیتا ہوں اور ان کا ماंس کھا لیتا ہوں۔ ایسے میری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی ہے۔ الو کی یہ بات گوری کوی کو بہت پسند آتی ہے۔ پھر کیا تھا، گوری کوی اسی چکر میں پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی شام ہو جاتی ہے۔ گوری کوی دانا ڈھونڈتی ہے اور شام کو دانا لے کر اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ کالو، آج میں نے جنگل میں ایک نئی چیز دیکھی ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ پہاڑوں پر ایک چھید ہے۔ کیا ہے اس چھید میں گوری؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ کالو، اس چھید میں ایک الو پکشی رہتا ہے اور اس نے اپنے گھونسلے کو جنگل کے مختلف پرندوں کے پروں سے سجایا ہوا ہے۔ وہ جنگل کے مختلف پرندوں کے بچوں کو کڈنیپ کرتا ہے اور ان کے پر اپنے گھونسلے پر لگا لیتا ہے اور ان کا ماंس کھا لیتا ہے۔ مجھے تو وہ گھونسلہ بہت پسند آیا ہے کالو۔ کیا مطلب گوری؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے اور کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں بھی دیکھوں گا ایسا گھونسلہ، میں بھی دیکھوں گا۔ کہاں ہے وہ چھید گوری؟ ہاں کالو، دیکھ لینا۔ اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو تم بھی نا کالو؟ اچھا، اب میری بات دھیان سے سنو۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ گوری جو چیز ایک دفعہ دیکھ لے، جب تک وہ ویسی چیز لے نہ اسے آرام نہیں آتا۔ اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اب تم جیسے تیسے کر کے رانو چڑیا کا ایک بچہ کڈنیپ کر کے مجھے لا کر دو۔ میں وہ بچہ اس الو پکشی کو دوں گی اور اس سے کہوں گی کہ مجھے بھی ایسا ہی گھونسلہ تیار کر کے دے۔ اچھا گوری، کون سا بچہ رانو کا، بیٹی یا بیٹا؟ ارے کالو، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو بس پروں سے مطلب ہے نا، بیٹی ہو یا بیٹا۔ پھر کیا تھا، کالو کوا رانو چڑیا کے بچوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف رانو چڑیا دانا ڈھونڈنے جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ککو بیٹا، میں دانا ڈھونڈنے جا رہی ہوں اور تمہاری بہن گڑیا سو رہی ہے۔ تم گھونسلے سے باہر بالکل مت جانا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ میں بہت جلد واپس لوٹ آؤں گی۔ مما، آپ بے فکر ہو کر جائیں، اور ہاں، آپ جلد واپس لوٹ آئیے گا۔ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن آپ گھونسلے سے باہر بالکل مت نکلنا۔ جنگل میں بہت ظالم چیلے ہیں اور تم گھر میں رہو گے تو محفوظ رہو گے۔ اور ایسے رانو چڑیا اپنے بیٹے ککو کو نصیحت کر کر چلی جاتی ہے۔ کالو کوا تو رانو چڑیا کے گھونسلے کے باہر بیٹھ کر بس یہی انتظار کر رہا تھا کہ کب رانو چڑیا دانا ڈھونڈنے جائے اور وہ اس کے بچے کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جائے۔ جیسے ہی رانو چڑیا کو جاتے دیکھتا ہے کالو کوا تو وہ فوراً سے ان کے گھر پر آ جاتا ہے۔ چلو بیٹا، چلو ککو، کیا کر رہے ہو؟ تم تو فری ہی ہو، تمہیں تمہاری چاچی بلا رہی ہے۔ کالو انکل، میں ابھی آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ میری ماما دانا ڈھونڈنے گئی ہے اور وہ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ گھر پر رہنا۔ گڑیا سو رہی ہے نا، اور ماما نے کہا تھا کہ گڑیا کو اکیلے بالکل مت چھوڑنا۔ ارے بیٹا ککو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اپنے چاچو کالو کوے کے ساتھ نہیں جاؤ گے کیا؟ اور تمہاری چاچی گوری کوی تمہیں کینڈیز دینا چاہتی ہے، کیا تم نہیں لینا چاہتے؟ اور اس طرح کالو کوا ککو کو بہت پیار سے اپنی باتوں میں بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ کالو، دروازے کو بہت اچھے سے بند کر دو۔ رانو چڑیا کا بیٹا ککو زاروں قطار رو رہا تھا۔ کالو کوا دروازہ لاک کر دیتا ہے۔ پھر کیا تھا، بے رحم گوری کوی رانو چڑیا کے چھوٹے سے معصوم بچے کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیتی ہے اور وہ تھوڑی ہی دیر میں مر جاتا ہے۔ گوری، میں جا رہا ہوں دانا ڈھونڈنے، تم اس کے پروں کو نوچ کر اپنے گھونسلے پر لگا لو۔ کالو کوا دانا ڈھونڈنے چلا جاتا ہے
और गोरी कभी रानो चिड़िया के छोटे से बच्चे को बहुत बेरहमी से मारकर उसके पंख नोच लेती है और अपना घोंसला तैयार कर लेती है। दूसरी तरफ जैसे ही शाम को रानो चिड़िया अपने घोंसले में दाना लेकर वापस लौटती है तो वो अपने बेटे कुक्कू को घर पर ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। गुड़िया, कुक्कू कहाँ है? जब मैं गई थी तो तुम सो रही थी और मैंने उससे कहा था कि घोंसले से बाहर बिल्कुल मत जाना, तो वो कहाँ चला गया? माँ, मुझे तो नहीं पता। जब मैं उठी तो भाई घर पर नहीं था, तब से मैं बस अकेली ही हूँ। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और उसे बहुत घबराहट महसूस होने लगती है। फिर क्या था, रानो चिड़िया रात के उस पहर घर से निकल पड़ती है। वो जंगल के तमाम परिंदों के पास जाती है और अपने बच्चे की पूछताछ करती है, लेकिन उसे उसका बेटा कहीं नहीं मिल पा रहा था। आखिर वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरा बेटा कुक्कू सुबह से गायब है। क्या आपने मेरे बेटे को कहीं देखा है? नहीं नहीं रानो चिड़िया, मैंने तुम्हारे बेटे को कहीं भी नहीं देखा। लेकिन रानो, मुझे कौवों पर शक है। तुम्हें कौवों के घर पर देखना चाहिए। कबूतर भैया, आप मेरे साथ चलिए। फिर कबूतर और रानो चिड़िया दोनों मिलकर कौवों के घर पर चले जाते हैं। क्या क्या है तुम्हें? कहो। अरे अरे, क्या हो गया है कौवे भैया? आप किस तरह बात कर रहे हैं? मेरा बेटा कुक्कू सुबह से गायब है। हम उसी को ढूंढते फिर रहे हैं। हमारे पास नहीं है तुम्हारा बेटा रानो चिड़िया। तुम यहाँ से जा सकती हो। अरे दरवाज़ा तो खोलो। और कालू कौवा दरवाज़ा खोलने नहीं दे रहा था, लेकिन रानो चिड़िया जैसे तैसे करके उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। और वो जैसे ही अंदर जाकर देखती है तो गोरी और कालू कौवे के घोंसले पर उसके बेटे के पर लगे हुए थे। मार दिया, जालिमों ने मेरे बेटे को मार दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें ज़रा रहम ना आया नन्ही सी जान पर। आज अगर तुम्हारी औलाद होती तो तुम्हें वो दर्द महसूस होता कि कैसे एक माँ के बच्चे को उससे दूर किया जाता है। अरे क्या हो गया है रानो चिड़िया? ये पंख तो मैं जंगल में से ढूंढ कर लाई थी। एक माँ अपने बच्चे की खुशबू पहचान लेती है, और ये तो फिर भी पंख हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी गोरी कि तुम इतनी जालिम और संगदिल हो सकती हो। फिर क्या था, रानो चिड़िया बहुत रोती और दुखी होती हुई वहाँ से चली जाती है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा, लेकिन कुदरत अपना अंजाम ज़रूर दिखाती है। क्या हुआ है कालू? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। देखो ना गोरी, हमारी अभी तक कोई औलाद नहीं, और ये बात मुझे बहुत टेंशन देती है। फिर क्या था, कुछ दिनों के बाद ही गोरी कभी एक अंडा देती है और उसमें से एक बहुत प्यारा सा बच्चा बाहर आ जाता है। गोरी कवि और कालू कौवा अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। सुबह से शाम तक उसके लिए दाना ढूंढते, मुख्तलिफ किस्म के फल लाते और उसके साथ अपनी ज़िंदगी बहुत खुशियों से गुजारने लगे थे। एक दिन ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कवि जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं दाना ढूंढते ढूंढते कि पीछे से जंगल में मौजूद वो उल्लू जो बच्चों को किडनैप करके उनके पंख अपने घोंसले पर लगाता था और उनका मांस खा जाता था, वही उल्लू कालू कौवे और गोरी कवि के बेटे को भी किडनैप कर लेते हैं और उसके बच्चे के पंख अपने घोंसले पर लगा लेता है। जैसे ही शाम को गोरी कवि और कालू कौवा अपने घर वापस लौटते हैं तो वो अपने बेटे को अपने घोंसले में ना पाकर पूरे जंगल में छानबीन करते हैं और आखिरकार वो उस उल्लू के घोंसले में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही गोरी कवि अपने बेटे को वहां पर मरा पाती है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। उस पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। अरे ये किसका बच्चा है उल्लू जी? ये किसी कौवे का है। बहुत खूबसूरत बच्चा था, लेकिन मुझे तो आदत है ना बच्चों को किडनैप करने की। फिर क्या था, रानो चिड़िया का बेटे को मारने की सज़ा तो गोरी कवि और कालू कौवे को मिल चुकी थी,
لیکن اب ان کے اوپر اس طرح کی قیامت ٹوٹی تھی جس کا درد وہ شاید مرتے دم تک جھیلتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قدرت کا نظام یہی ہے، جب بھی ہم کسی کے ساتھ زیادتی یا ظلم کرتے ہیں تو بدلے میں ہمارے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے۔